अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग फन एंड लर्न। मेरा नाम मुआज़ शरीफ है और आज मैं आपको मराकश के शहर फैज़ लेके जाऊंगा, जहां पे बहुत सी और चीज़ों के साथ एक ऐसी जगह की सैर करूंगा जिसके बारे में सुन के आप खुश भी होंगे और आपका सर फ़ख्र से बुलंद भी हो जाएगा। और वो है दुनिया की सबसे कदीम मुसलसल फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी जामे अल क़रावीन, जो आज से कमोबेश 1250 साल पहले कायम हुई। पहले मैं आपको ज़रा मराकश के बारे में दिखा दूं। ये शमाल मगरबी अफ्रीका का एक इस्लामिक मुल्क है और ये इसका नक्शा है। इसके हम शहर मराकश से बाज़रिए रेल अब फैज़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का रेल का निज़ाम इंतहाई आला और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। इनकी बुकिंग भी ऑनलाइन है। ट्रेन्स बहुत साफ़ सुथरी और परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर चलती हैं और इसके साथ साथ इट्स वेरी इकनॉमिकल। और यहाँ से अब हम जो जा रहे हैं, तो जो हम मराकश शहर से निकले तो कुछ हिस्सा सहराई था और उसके बाद सब सरसब्ज़ है और जा बजा आपको नज़र आएंगे जैतून के बागात और भी फल बेहिसाब यहाँ पे मौजूद हैं। मराकश सरप्राइजिंगली इंतहाई सरसब्ज़ था। अब हम फैज़ के रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, जो अंदरूने शहर में वाक़ है। हर शहर में एक कदीम शहर होता है, जैसे पुराना लाहौर है, और उनको यहाँ पे मदीना कहा जाता है। अब हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं इसका नाम ज्यूइश क्वार्टर्स है। ये इलाका 14वीं और 15वीं सदी में उन यहूदियों के लिए बनाया गया जो मुसलमानों के साथ स्पेन से निकाले गए थे और जुल्म का शिकार थे और इसराइल बनने तक यहीं आबाद थे। फिर ये सब लोग इसराइल चले गए। हमारा प्रोग्राम है कि आप कल जामे अल क़रावीन की सैर करेंगे। अब हम पुराने फैज़ में पहुंच चुके हैं और ये जो इलाका है ये मदीना कहलाता है, लेकिन इसका दूसरा नाम फैज़ अल बाली भी है। और ये देखें तो बिल्कुल लगता है कि हम अंदरून शहर लाहौर में आ गए हैं, मगर जो एक चीज़ फ़र्क है वो है सफाई। इस पुराने इलाके में भी आपको कहीं कोई कूड़ा, कोई गंदगी, कोई बदबू नहीं आएगी। अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। ये एक पुरानी हवेली है जो अंदरून शहर में है। इसको रीडेकोरेट किया गया है अपनी ट्रेडिशनल स्टाइल पे। और आइए इसकी ज़रा खूबसूरती देखें। ये कई मंजिला हवेली थी। इसके अंदर हम ठहरे और रात के टाइम में हम निकले और पुराने शहर के अंदर ही हमने खाने पीने की चीज़ें ढूंढी और एक मज़ेदार जगह ढूंढी जहाँ पे लोग आ जा रहे थे और बाज़ार का मज़ा भी लिया और कुछ चीज़ें भी खाईं। मराकश में जो सबसे नोटिसेबल चीज़ हमने देखी वो यहाँ की सफाई थी और लोगों का इंतहाई दोस्ताना रवैया। अब ये देखिए, ये बिल्कुल गली के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कोई साइंस इसमें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये कि लोग तमीज़दार। अब ज़मीन आप देखिए, आपको एक कागज़ का टुकड़ा नज़र नहीं आएगा, कोई शख्स गंद फेंकता हुआ, कूड़ा फेंकता हुआ नज़र नहीं आएगा। माशी तौर पर मराकश कोई हमसे ज़्यादा बेहतर मुल्क नहीं है, मगर सिर्फ ये है कि लोगों में सेंस बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे होटल के ऊपर वाली मंजिल से पुराने शहर का एक सीन है। ये जो मीनार आप देख रहे हैं ये मसाजिद के हैं। आज अगले दिन मैं अपने तौर पर गलियों में जा रहा हूँ ताकि मैं जामे अल क़रावीन जा सकूँ और नमाज़ पढ़ सकूँ। और मैंने मराकश का कौमी और लिबास, जैसे शलवार कमीज़ है वैसे ये पहना हुआ है, इसको जिलाबा कहते हैं। और रास्ते में मुझे एक पुराना मदरसा भी नज़र आया जो 723 हिजरी यानी कि तकरीबन 1300 कुछ में बनाया गया था। ये मदरसा अल क़रावीन के काफ़ी करीब था और इसका नाम अल अतारीन है। अतारीन लफ्ज़ इत्र से निकला है। कहा जाता है कि इस इलाके के करीब एक इत्र का बाज़ार हुआ करता था, इसलिए इसका नाम अतारीन रखा गया। इसकी ज़रा खूबसूरती मुलाहिज़ा कीजिए। ये अब मैं उसी मदरसे के ऊपर वाली मंजिलों की तरफ जा रहा हूँ। इसकी 3 मंजिलें हैं और इस मंजिलों में असातिज़ा और जो लड़के पढ़ने आते थे मदरसे में
ان کی رہائش گاہیں. یہ اب اندازہ کریں، یہ آپ کو تقریباً 700 سال پرانی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور اس کھڑکی سے جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ان سائڈ آف دا مدرسہ ہے، مدرسہ کے اندر جو ابھی ہم نیچے سے اوپر آئیں. یہ دوسری کھڑکی سے گلی کا منظر ہے. اب دیکھیں 700 سال پہلے بھی آپ دیکھتے تو آپ کو یہی منظر نظر آتے ہیں. یہ جو سبز چھت ہے یہ القراوین کی ہے جو یونیورسٹی. اب ہم ایک لیول اور اوپر گئے ہیں اور اب یہاں سے ہم باہر کا بھی منظر دیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ ڈیفرنٹ کمرے جیسے کہ اساتذہ کے لیے تھے. یہ گلی ہے اور گلی کے پرلی طرف جو دیوار ہے یہ القراوین کی ہے. تو یہ ان لڑکوں کے لیے بنائی گئی جو یہاں سے فارغ ہو تحصیل ہونے کے بعد یونیورسٹی لیول کے لیے جامعہ القراوین جائیں گے. جامعہ القراوین 856 سے 859 کے درمیان تیار ہوئی. یہ یونیورسٹی ٹیونس کے ایک علاقے قیروان کی خاتون فاطمہ الفہری نے قائم کی. اس کا نام القراوین اس لیے رکھا گیا کیونکہ فاطمہ الفہری کا شہر القروان تھا. یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج ہے اور دنیا کی سب سے پرانی کنٹینوسلی فنکشننگ یونیورسٹی ہے. تقریباً 1250 سال سے یہ یونیورسٹی نہ صرف مسلسل چل رہی ہے بلکہ ڈگریز بھی دے رہی ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ نہ صرف دنیا کی سب سے قدیم ترین فنکشننگ یونیورسٹی ایک مسلمان ملک میں ہے بلکہ یہ بھی کہ اس کی بنیاد بھی ایک مسلمان عورت نے رکھی تھی. ایک اور دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو مسجد ہے اور اس دور کی اکثر مساجد مراکش اور اسپین میں ان کا رخ کعبہ کی طرف نہیں تھا کیونکہ کعبہ کی صحیح ڈائریکشن معلوم نہیں تھی. اور اب نماز ممبر کی طرف نہیں بلکہ اس سے لیفٹ ہو کے پڑھی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اسپین کی مساجد جو مسلم اسپین تھا اور جسے قرطبہ ہے اور یہ ان سب کا ممبر مختلف سمت میں ہے جبکہ نماز مختلف طرف پڑھی جاتی ہے، تھوڑا سا ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہو. مراکش ایک انتہائی خوبصورت ملک with lots of history، بہت تاریخ ہے اور اسلامی تاریخ ہے کیونکہ یہ لوگ 7ویں صدی کے اینڈ میں یعنی کہ اسلام کے تقریباً 70 سال 80 سال بعد ہی مسلمان ہو گئے تھے اور جب سے مسلمان حکومت ہی قائم رہی. اور یہ یہاں کا جو آپ آرکیٹیکچر چیزیں دیکھ رہے ہیں اسی نے اسپین کو بھی متاثر کیا اور باقی ملکوں کو بھی. اور یہ جگہ کافی سستی ہے. یہاں پہ تقریباً جو ہوٹلز اتنے خوبصورت آپ نے دیکھے انٹیریئر سٹی کے آپ کو $40 سے $50 پر نائٹ سیزن میں مل جاتے ہیں. نان سیزن میں اور بھی سستے ہیں. ٹرانسپورٹیشن بہت سستی ہے. ٹرینز کا نظام انتہائی اعلیٰ، لا اینڈ آرڈر بہترین ہے. آپ کو اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ مجھے ضرور ٹیکسٹ کیجئے، میسیج کیجئے. اس کے اندر میں آپ کو اس کے بارے میں پوری انفارمیشن دے سکتا ہوں. یہ اب میرا مسجد سے واپسی کا سفر شروع ہوا. آئی ایم شیور آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا اور آپ کو بعض اچھی اور انٹرسٹنگ انفارمیشن ملی ہوں گی. یہ میرا ویڈیو ختم ہوا اور میرا اگلا ویڈیو پلیز ضرور دیکھیے گا. وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ جگہ آپ کو لے کے جاؤں گا. اور وہ انٹرسٹنگ جگہ جو ہے وہ ایک اور شہر ہے فیض کے پاس، اور یہ مراکش کے جو بانی تھے مولائی ادریس ان کے بارے میں ہے اور ان کے مزار پہ لے کے جاؤں گا اور ان سے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رشتہ تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں. شکریہ اور خدا حافظ.